Ani ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Webes. 468.1 million pesos nga kantidad sa Shabu gisunog sa PDEA 7. Libuan ka mga magtutudlo og estudyante sa Sugbo apektado sa linog matud sa DepEd. Tulo ka classroom sa usa ka eskwelahan sa Ormoc City nasunog. Og 13 ka mga higanting parol nga nakadisplay sa Canavid Eastern Samar nagtigi. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gipaubo sa thermal destruction ang 468.1 million pesos nga kantidad sa illegal nga drogas sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ug sa Police Regional Office 7. Naglakip kini sa 68 kilos nga methamphetamine hydrochloride kun shabu, diin 59 kilos niini nagkantidad ug 403 million pesos ang nasakmit sa PRO 7, samtang 9.5 kilos ang sa PDEA 7. Aduna say giapil sa pagsunog nga mga pinaugang tanom nga marijuana. Gitabungan sa mga dagkong opisyal sa PDEA ug PNP ang maong kalihukan, apil usab si Cebu City Mayor Nestor Archival. Misaksi ang mga dagkong opisyal ug mga barangay officials gikan sa Department of Justice. Gipahigayon sa usa ka punerarya sa Dakbayan sa Sugbo ang thermal destruction nga adunay pagtugot sa korte. Gitumong kini isip pagpakita sa transparency nga dili ma-recycle ang mga nasakmit nga illegal nga drogas.